Без них не было бы украинской революции. Для видеокамер западного мира они были героями. Американский дипломат пришел даже, чтобы предложить хлеб для них. В феврале 2014 года эти уличные бойцы свергнули президента. Хорошо вооруженные, они стали угрозой для правительства. А нас вони бояться найбільше. А бояться вони нас тому, що вони знають, що ми знаємо. Их батальоны вышли на улицы и ввели свой собственный новый порядок. В Одессе они были ответственны за массовое убийство. Вот когда зверь почувствует кровь. Для меня лично заслужили такую смерть. И мне их не жалко ни одной секунды. Кто эти люди за масками? Проти продажної маргінальної демократії. Каковы их политические цели? На кого они работают? Кто поддерживал их? Познакомьтесь с ополченцами, которые похитили украинскую революцию. Фильм Пола Морейра. Украина, маски, революции. Les premiers que je vais rencontrer sont les miliciens du secteur droit. Nous sommes à 800 km, au sud de Kiev. La révolution est terminée depuis 18 mois. Les miliciens viennent de prendre le contrôle de la frontière entre l'Ukraine et la Crimée. Plus aucun camion de ravitaillement ne peut passer. Des centaines de véhicules sont bloqués sur des dizaines de kilomètres. Le secteur droit s'est arrogé le droit d'affamer la Crimée. La Crimée est une péninsule au sud de l'Ukraine. Elle est peuplée majoritairement de Russes. Après la révolution ukrainienne, sa population a massivement voté par référendum son allégeance à la Russie. La Crimée est désormais un territoire russe. Власть в Україні приналежить народу, а ми і є народ. Народ проти, щоб кормили окупанта. Все. В Криму, допустим, 60 тысяч российских войск. Вот они едят с наших рук, и наши ж приходят и убивают. Вот и все. А пограничники официально, граница работает. Официально. Проезжайте, пограничники, говорят, без проблем. Но вот если вы пройдете этот кордон, а этот кордон обещает, что будет там, принимать меры, если мы начнем в наглую ехать. Как мы можем пойти против людей с автоматами и с коктейлями без ничего? Что мы можем сделать? И милиция даже не может попросить. Она же там стоит, милиция за этим всем наблюдает. Честно сказать, даже чуть-чуть побаиваемся, что может произойти. Imposer un blocus à un territoire est un acte grave qui peut déclencher une violente riposte militaire. Pourquoi l'État ukrainien laisse-t-il faire une milice incontrôlée? Как полицейский, моя задача – это охрана жизни украинских граждан. Le rôle des paramilitaires est mystérieux. Est-ce qu'ils font le sale boulot pour le compte du gouvernement? Ou bien est-ce qu'ils ont kidnappé le pouvoir dans la rue? Comment ont-ils acquis une telle importance? Kiev, 2015. La place Maïdan, où s'est déroulée la révolution, a retrouvé son visage habituel. En apparence, rien n'a vraiment changé. Le nouveau président, Porochenko, et son premier ministre, le jeune banquier Yatsenyuk, sont des vétérans de la politique ukrainienne. Quoi de neuf alors? La nouveauté, c'est un gouvernement qui a coupé ses liens avec la Russie et s'est tourné vers les Américains. Symbole de ce rapprochement, la ministre des Finances, Nathalie Yaresko, c'est une ancienne diplomate américaine. Elle a dû se naturaliser ukrainienne
pour prendre ses fonctions. The United States of America is one of the strongest allies of Ukraine in our fight for our freedom, for our liberty and for our independence. Mais le plus frappant dans la Nouvelle-Ukraine, ce sont les portraits de ces hommes le long des rues. Ceux qu'on appelle les héros. Souvent membres des milices paramilitaires, ils ont permis le changement de régime. Il y a les morts, près d'une centaine d'entre eux a perdu la vie. Et puis il y a les vivants. Certains s'affichent sur des panneaux publicitaires géants pour les élections. Les milices sont devenues une force médiatique et politique. Leur porte-parole le plus célèbre, Igor Moïssychuk, a longtemps travaillé